नमस्कार मु सुप्रिया। पूर्वर बिहार रे चलीथिबा एसआईआर को लेकरी आईनगत लड़ाई चलीथिबा बेले न्यायालय पक्षरु अनेक प्रसंग आसीची जे 65 लाख वोटर बाद काहेकी पड़िले ए प्रसंग चलीथिबा बेले आउ एक बड़ खुलासा करिसंती विरोधी दल नेता राहुल गांधी। लोकसभा रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी निर्वाचन कमिशन का विरोध रे संगीन अभियोग आनिछंती। बीजेपी रो भोट चोरी रे इसी सहायता करिसंती बोली सीधा सड़क कहते। भोट चोरी पांचटी दिग संपर्क में मध्य कहते कौ प्रकारे भोट चोरी करा जायछि ए संपर्क में कहते जार पालटा प्रतिक्रिया रे सत्यपाठ सह प्रमाण दाखल करंतु राहुल बोली ईसी पक्षरु कहा जायछि। ए संपर्क में आमे अधिक आलोचना करिबा। हम सहित राजनैतिक समीक्षक विजय साहू रहिसंती। विजय बाबू आपनको स्वागत करूची। ए नुआ आटम बम जहा सामना को आनिबे बोली कहा जाउतला से आटम बम कोन पूरा देश काली देखिला ए संपर्क में आपनकर मत? गतकाली राहुल गांधी निर्वाचन हेरफेर नहीं प्रमाण सह जो तथ्य उपस्थापन करिसंती सेटा सरकार को भी चहले देछि एवं निर्वाचन कमिशनर भी कौन परवर्ती पदक्षेप देबे ए पर्यंत प्रतिक्रिया दे नांती। जदियो महाराष्ट्र एवं कर्णाटक राज्य चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दुईटा स्टेटमेंट जारी करछंती जे तमे जदि ए अभियोग आनिच ताहले एफिडेविट सहित उपस्थापन कर आ ऊपर आईन अनुसार जहाँ पदक्षेप नबा कथा नियाजिब। जदि भूल प्रमाणित हुए तहे आईन जो दंड व्यवस्था अच्छी भी से दंड व्यवस्था करा जिवो। मोटामोटी भाव गोटे धमकपूर्ण चित किंतु आमर निर्वाचन आईन रे 1960 मसीहा जो रूल अनुजाई कौन से अभियोग निर्वाचन सरिबार मासक परे आउ हेई पारेनी। तेणु से जानिचंती जे आउ निर्वाचन कमिशन पाखरे कौन से अभियोग कले से अभियोग कौन सी फलाफल मिलबनी। तेणु लोक भूतेया एभली गोटे विवृत्ति देइचंती। किंतु जो पांचटी दिगरे भोट चोरी रो जो अभियोग गुड़िक आनिछंती पूरा गोटी गोटी करी बुझेइचंती से संपर्क रे आपनकर मत कोन? एटा बड़ी विचित्र स्थिति। आगरू जोटा बर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे जो मुकदमा चलची बिहार रे भोटर डिलीशन नहीं करी कर्नाटक रे जोटा मुख्य अभियोग होची मिसा जायछि आडिशन डिलीशन मैनिपुलेशन सब गुड़िक कंबाइंड हेची। जदियो राहुल गांधी कहते जति वर्कआउट करिसंती गोटे निर्वाचन मंडल सेटा केवल डिलीशन को माने आडिशन को लेकरी डिलीशन संपर्क रे एपर्यंत से तथ्य रखी नांती। कारण ये गोटे एस्पेक्ट को डील करिया पई ताको 6 मास समय लगी। प्रश्नटा होची निर्वाचन कमिशनर होचंती जड़े स्वाधीन अथॉरिटी। निर्वाचन प्रक्रिया भितरे तांको कई चैलेंज करि परिबो नाही। से अखंड क्षमता पाइचंती ना तांको कई हटई परिबे ना कई कोर्ट रे चैलेंज करि परिबे एवं कोर्ट भी से प्रक्रिया भितरे हस्तक्षेप करिबोनी। निर्वाचन कमिशनर एटा जानिचंती किंतु जो अभियोग गुड़िक से आनिचंती से नथि पत्र सब होची निर्वाचन कमिशनर नथि पत्र को देखिकरी एतिकी अभियोग आसी पारिची। एवं जो हाइट देखौथले प्राय 20-25 फुट हाइट रो नथि पत्र ताधरू से सॉर्ट आउट करिचंती 6 मास 7 फुट हाइट बोली कहचंती। गोटे प्रकार होची माने जो 5टी से पॉइंट देइचंती गोटा जगह रे धरतु एक्स 1 नंबर पॉइंट रे नुआ भोटर
जोड़ा ହେଇଛି जो नुआ भोटर जोड़ा ହେଇଛି सी ता देहरे सब विचित्र तथ्य आसी धरी निया जो जड़े महिला ना आसी जहाँ बयस 79 बयस ना 79 वर्ष कि 82 वर्ष सी फास्ट टाइम भोटर माने फास्ट टाइम भोटर किए हुए केतबेले निर्वाचन 18 वर्ष ये 18 वर्ष उद्योग होइथिबो धरंतु प्रक्रिया निर्वाचन भोटर संशोधन प्रक्रिया आरंभ होला वर्षे कि 1.5 वर्ष लगिला ताले 18 19 20 21 ए वर्ष भीतर रहइबो अच्छा से फॉर्म 16 तक ना रे थरे से पूर्व थर फॉर्म 6 रे भोटर लिस्ट रे ना अछि पुणी 2024 जो भोटर लिस्ट रे ता देरे भी ना अछि एवं एड्रेस टा माने धरंतु आपण ना सुप्रिया दास फोटो सुप्रिया दास अच्छी किंतु गोटाए क्रमिक नंबर अच्छे सुप्रिया दास आ गोटाए अच्छी दास सुप्रिया फोटो अच्छा यही भाया देश सारा अभियोग होची केवल एठी करा जायछि ता नुहे बनारस रो भोटर तालिका रे अछि जोटा मोदी निर्वाचन कंटेस्ट कले सेटा कर्णाटक रे भी अछि ए संदेह तंगर मूल वक्तव्य थिला ए संदेह तंकर 2014 परठू रहिछि अच्छा किंतु संदेह करिबा और प्रमाण न पाई करी खाली मीडिया रे अभियोग करिबा संभव नै एवं से ताको माने निज भीतर रखिछन्ने निजर जो माने उपदेष्टा समान सहित आलोचना करछन्ति प्रथम थर से महाराष्ट्र रे यार प्रमाण पाइले जतेबेले देखिले से पार्लियामेंट इलेक्शन रे स्वीप करूची कांग्रेस गवर्नमेंट तो ठीक असेंबली इलेक्शन बेलू माने सफा हो जाउछन्ति एवं माने जोठी की अमानत जो असेंबली रे जो माने सेगमेंट रे बीजेपी बा तांका मेंटर प्रार्थी एनडीए मेंटर प्रार्थी थिले सेठी माने विपक्ष प्रार्थी बहु मार्जिन रे हारुचंती तेणु सेठी संदेह तांकर माने प्रमाण पाइथिले किंतु सेटा साब्यस्त करूचंती कर्णाटक एई निर्वाचन मंडल ले से उदाहरण दैचंती ए निर्वाचन मंडल 8टा सेगमेंट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी रे 8टारू 5टारे कांग्रेस लीड करछि आगे बहु वोट रे भी लीड करछि 6टारे लीड करछि सप्तम नंबर जो सेगमेंट रे मार्जिनली कांग्रेस पछौछि 2-3 हजार वोट रे पछौछि आगे तो जो थरे जो सेगमेंट रे जितौछि सीटा माने लक्षाधिक वोट रे जितौछि तेरा जो गोटा पार्लियामेंट सेगमेंट जदी 8 ओटा हला तार भोटर संख्या होचंती 14 लाख ना केते 13 लाख केते एवं नॉर्मली बेंगलोर गोटा आईटी सिटी बहुत भी माने जिबा आसीबा करंती निर्दिष्ट भाव में जदि देखिबा महादेवपुर विधानसभा क्षेत्र रो 5.5 लाख वोट से मध्ये 1 लाख रु अधिक वोट चोरी होइतिबा खाली अभियोग करिसंती अच्छा ए जो 5.5 लाख वोट 6.5 लाख माने 6.5 लाख 6.5 लाख रो जो ये माने आपण 6.5 माने जदी समुदाय 14 लाख वोटर हला माने पूरा पार्लियामेंट सेगमेंट रो मोटा मोटी तो यूनिफॉर्मली 19-20 एक डिस्ट्रीब्यूशन हबो ना आज्ञा 2 लाख भीतर रहइबो नहल तो हमर जो लास्ट डिलिमिटेशन हेइतला सब अन्य निर्वाचन मंडली की से एडजस्ट हेइ गोटा ब्लॉक भी भाग भाग होइछि आपण देखिथिबे जदि भुवनेश्वर अंचल भी देखिथिबे जाजपुर अंचल देखिथिबे ताले धरिनिया जाऊ 2 लाख वोटर हबा कथा आज्ञा हां एते वोटर हेले केमती एवं मार्जिन लक्षाधिक वोट रे से केमती जितिले तेणु यही संदेह हवा पर से ये डॉक्यूमेंट गुड़िक बाहर करछन्ती एवं जो सांबादिक सम्मेलन देइछन्ती जे गोटे धरतु ये हला गोटे एड्रेस धरतु
रामनगर अमक 0 हूँ तार घर नंबर देखला बेलू गोटे माने 2 बखरी गोटे बखरी घर 2-4 जन रही पारे 50 जन रोचंदी कोठी 100 जन रोचंदी तेणु यही जो पैटर्न एटा निर्वाचन कमिशन एवं सरकारी कल संपृक्त नहले संभव नहीं एवं यहीटा को लुचाया जाइकरी जतले डिमांड सब विरोधी दल करिसंती जे इलेक्ट्रॉनिक डाटा दियो माने भोट सरी जे पर जो वीवीपैट केते भोट हला ये किंतु से वीवीपैट भी माने डिलीट हो जाउ थाए एवं से डाटा जतले पर एमाने इलेक्शन पर मागिले मास पर आउ अभियोग सुना जीवनी आउ पर जो अभियोग शुणा जीवनी समस्त डाटा कलेक्शन करी जड़े जो अभियोग कर से तो क्रेडिबल अभियोग हम ना ताहले गोटे निर्वाचन हो जाइए कौन से अभियोग हेनी धन्य जो गोटे हत्याकांड हो जाइए मास पर्यंत किसी जनागलानी 2 वर्ष पर प्रमाण मिलला हत्याकारी किए क्रिमिनाल केस हेनी तेणु बर्तमान निर्वाचन कमिशन दायित्व हूँ क्षमता अथॉरिटी माने गुरुत्व रखापी निर्वाचन गुरुत्व रखापी भोट माध्यम तो आम सब किसी पार्लियामेंट गुरुत्व रखापी जत सोमत ये माने आपको तर्जमा न करती एवं आलोचना करी प्रकृत तथ्य कौन लोक न जनाती ताहले आर मूल्य किसी आज्ञा विजय सर जमती आपन कहले आकु तर्जमा न कले मूल्य किछि रहिबोनी एवं पूरा गणतांत्रिक प्रक्रिया जो से प्रक्रियाटी एई प्रकार हे जाउछि बोली ता ऊपर विश्वास र संकट भी रहिबो किंतु गोटे कथा रहउछि जे ईसीआई को पक्षरु जहा एबे तो निर्वाचन अधिकारी जो कथा कहचंती सत्यपाठ माध्यम रे राहुल दियंतु एवं लेखिकिरी दे देचंती राहुल एया लेखिबे बोली तांगा ना सहित लेखिकिरी देचंती सी गोटे अजब परिस्थिति सृष्टि करछि किंतु कथाटी होची जे एई जो घटनाटी सामना को आसी या सहित अन्य समस्ते एकमत हेकिरी कथा को आगु को बढ़ेबे ना राहुल पुणी गोटे अड़ुआ परिस्थिति रे एकुटिया पड़ी जिवे नहीं नहीं समस्ते एकमत हवा पई अंतत वर्तमान जो विरोधी दल एकमत हवा पई बाध्य जदि न हुंती कारण आर कौन वर्तमान लीगल रिमेडी नहीं अच्छा कहली जे मास पर कौन कंप्लेन करी हबनी कंप्लेन कले भी से माने कोल्ड स्टोरेज को जीव माने टाइम लिमिटेशन ग्राउंड रे रिजेक्ट हो जीव सुप्रीम कोर्ट भी स्वमत जदि ग्रहण करती अलग कथा स्वमत ग्रहण न कले कई जदि पिटिशन नहीं करी जाए निर्वाचन कमिशन को जदि एमती रिजेक्ट कर दियंती अलग कथा जदि निर्वाचन कमिशन को से तांकर मत मागिबे निर्वाचन कमिशन कहबे ये लिमिटेशन ग्राउंड रे आर मेंटेनेबिलिटी नाही तेणु आइदर निर्वाचन कमिशनर हुंतु से तो चिरदिन रहिबेनी ना जो कथा राहुल गांधी भी करछन नहले सुप्रीम कोर्ट हुंतु सोमटार कॉग्निजेंस नहीं करी पदक्षेप ना दरकार देखो 2टा स्टैंड केमती निर्वाचन कमिशन को तमे बिहार एसआईआर करूछ डिलीशन करिया पाई आज्ञा फेक वोटर को काढिया पाई एठी एडिशन करूछ दिल्ली रे एडिशन कल डिलीशन कल मध्य प्रदेश रे महाराष्ट्र रे एडिशन कल तेणु माने गोटे गोटे स्थान आवश्यकता दृष्टि जहाँ करिया दरकार बोलिकरी भाबुचंती राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रकार करा जायछि बोली अभियोग आसीछि एवं एटा केवल एटा तो से केते गुडा सिंबलिक धरंतु कर्णाटक महाराष्ट्र की ये देले किंतु देशर बहु जगह यही प्रकार हेछि एवं कारण जो निर्वाचन रिव्यू करूथले वातावरण जहाँ थिला ओडिशा कथा कहतु ओडिशा रे बिजेडी विधानसभा क्षमता जीवार कौन संभावना थिला कि मार्जिन कम है पार्लियामेंट सीट रे 21 सेपट को बेसी पाइब एटा समस्त धारणा थिला किंतु सी जहाँ आगुरी कहते 21 रु 21 21 माने जोठी जहाँ
विशेष कर आंध्र ओडिशा आ गोटा को राज्य जहाँ कहते जमी डिटो से रिजल्ट आसला। अच्छा गोटाए दल अधिक भोट पाउची गोटे दल कम पाउची भोट पाउची किंतु जो दल अधिक भोट पाउची से 0 सीट पाउची जो दल कम भोट पाउची माने जमती तो बांटिकरी माने भोट गुड़िक गोटे महादेवपुरार एग्जांपल अनेक राज्यर विधानसभा क्षेत्र पर उद्दिष्ट बोलिकरी निश्चय दल माने पुणी थर समीक्षा आरंभ करिवे। काली तो से बसचंती गतकाली से बसते प्राय एपरिक आम आदमी पार्टी आगु नथिला किंतु एई इश्यू भी शामिल होइचंती दिल्ली प्रसंग तर्जमा करूचंती कोन लीगल एक्शन नहीं हबो किंतु मु जहा सुनुथिली कपिल सिब्बल अन्य मानकर आर लीगल एक्शन रो स्कोप खूब कम। अच्छा जो कथाटी कहली एवं बर्तमान सुप्रीम कोर्ट रो जो भली गतिविधि एसआईआर ऊपर आमे भी देखुचे प्रथम दिन कमेंट थिला जदि से माने आकु माने नागरिक जनगणना करंती जोटा तांकर दायित्व न ताले रिजेक्ट करिबे माने टोटल प्रोसेस को रिजेक्ट करि किनु तीनटा हियरिंग हे गेलानी किछि स्ट्रक्चर आसु नाही आसुनी एनु एई गतिविधि रे माने लीगल एक्शन को न जाई करी बरं पब्लिक पाखक जीवा दरकार एवं आउरी आउरी समस्ते सब पॉलिटिकल पार्टी निजे अध्यक्ष एटा को तर्जमा करिया दरकार कारण गोटे पॉलिटिकल पार्टी रो सब रिसोर्स नहीं समस्ते मिथिबाको पड़िबो कारण प्रत्येक राज्य रे भिन्न भिन्न प्रकार राजनीतिक दलर माने पतियारा भिन्न प्रकार अछि अछि तेणु गोटे इलेजिटिमेट इलेक्शन रे जितिथिबा सरकार ऊपर केवल देशर जनमत नुहे माने विश्व स्तर रे भी जनमत आसीबो। आमे रूसिया रे इलेक्शन को कंडेम करिवा चाइना रे इलेक्शन को कंडेम करिवा आ को देश रे इलेक्शन को कंडेम करिवा से इलेक्शन मूल्य किछि नै आमे एठी क्लेम करिवा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमर पूरा फुल प्रूफ आमे कोन से पदक्षेप नबानी एटा समस्त चिंता करिवा दरकार। आज्ञा जो जो तथ्य गुड़िक जेमिति राहुल रखिछंती काली तांकर बॉडी लैंग्वेज को आपण केमती देखुथिले से दृष्टि भी म आपनकर प्रतिक्रिया नहीं से कॉन्फिडेंटली कारण जेतु तथ्य रहिला हां एवं निजे सब तथ्य रिसर्च करिसंती हां जने जतले धरंतु ताकू जने टीचर जतले गोटा सब्जेक्ट ऊपर मास्टरी थाए हां पिलान को जतले पाठ पढांती से भलो हारे पढ़ी पारंती तेणु आमे तो अल्प देखुले जो थाक देखले एगुड़िक हूँ धरतु फल्स माने लिस्ट एमाने कई ना एमती गोटे गोटे थाक देखौ न थांती भल डिटेल पढ़ी फोटो गुड़िक भी माने आमे जंती सोशल मीडिया रे सब साइबर क्राइम वाला फोटो दियंती नि देखला झियो फोटो टिए वास्तव रे सेटा आउ का रहिथिबो बा फेक आईडी भी सब खोलती ये निर्वाचन माने कमिशनर बोधे से क्षेत्र रे पूरा उस्ताद आज्ञा माने प्रमाण को जहाँ मिली ताकू बहुत भल रकम तर्जमा करिसंती तर्जमा करी गोटे निष्कर्ष रे पहुंचीचंती जेतेबेले विश्वास आसीची सेतेबेले से गणमाध्यम आसिकरी प्रेस ब्रीफ करिसंती पूरा घटना आज्ञा एपटे जदि आमे देखिबा एसआईआर को नेकरी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे जहा चली 65 लाख वोटर बाद पड़चंती से संपर्क रे जो कहबा को हुआ जायची एथरो किछि सुप्रीम कोर्ट रो किछि आपण एसआईआर संपर्क रे कोनसी निष्कर्ष पाइबे ना ये एमती खाली तारीख होतबो सुनानी होतबो गोटे पद कथा सामना को आस्तबो सेपटे बिहार रो जे कटिबा कथा कटि सरलेडी नहीं जदि जो 2 दिन तले जो पिटिशन को ग्रहण कले प्रशांत भूषण करे और शनिवार सुधा डाटा जोगाई जदि सुप्रीम कोर्ट दीटा पिछला हियरिंग रे जो डाटा कहिथला नदेला निर्वाचन कमिशनर सेठी केस को डिस्पोज ऑफ कर देगरी जे टोटल प्रोसेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करिया कथा एटा डिफेमेशन होची ना कोर्ट डिफेमेशन होची से प्रकार के सुप्रीम कोर्ट को कहि नाहंती एपरिक जदि कमेंट रे भी कहि थांते जे डिफेमेशन करिया को जिबो एथर जदि न दबा माने अन्य क्षेत्र रे राहुल गांधी चाइना कथा कहि देले बोली
ତାଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ନୁହଁ ବୋଲି କହିପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାନେ କୋର୍ଟରେ କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ସେଠି କହିନାହାନ୍ତି, ପିଟିସନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓକିଲ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଷଣଟାକୁ ଇଏ କରି, ଏବଂ ତାକୁ ବି ତମେ ଷ୍ଟେ କରୁଛ, ସେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ବି ଷ୍ଟେ କରୁଛ, ସେଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଆସିଲା? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆଯାଉଛି ଯେମିତି ପୁରା ବାହାରେ ଦେଶରେ ଉଠିବ ପଡିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ନରମ ଭାବ ବିହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପୁରା ଫଳାଫଳ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର କୌଣସି ମାନେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବାନି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କି ରାୟ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରମାଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାହା ରାହୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ତାକୁ ସାରା ଦେଶ ଦେଖିଲା ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତର କେତେ ଦିନଠୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ପର୍ବକୁ ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏ ଭିତରେ ଭୋଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଉଠିଲାଣି, ୟାର ପରିଣତି କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି? ଆଗକୁ କଣ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବା ଅନୁଚିତ କି ଏଭଳି କିଛି କଥା ଆସିବ କି? ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ହେରଫେର, ବୁଥ ଦଖଲ, ଫଲ୍ସ ଭୋଟିଂ, ଫଲ୍ସ ଭୋଟର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ କିଛି କିଛି ଗଢି ଆସିଛି। ବୋଧେ 1967 ମସିହାରେ କି 62 ମସିହାରେ ବିହାରର ଗୋଟା ବୁଥରେ ଏଇଟାକୁ ବୁଥ ଦଖଲ ଏବଂ ଫଲ୍ସ ଭୋଟିଂ କଥା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର କେମିତି ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆମର ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଟିଏନ୍ ଶେଷାନ, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସଟା ତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ 3 ମାସ ନିର୍ବାଚନ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା, ସଂସ୍କାର ହେଇ ହେଇ ଆସିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କିଛି ଲୁପହୋଲ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଯଦି ସିନସିୟରଲି ଲୁପହୋଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ତାହେଲେ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଯଦି ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ହେଇଯିବେ, କରିବା କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଭିଏମ ଚାଲି ଆସିଲା, ଡିଜିଟାଲ ଭୋଟିଂ ଚାଲି ଆସିଲା, ସେଟା ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକିରି, କାରଣ ଗୋଟେ ତ କ୍ଲିକ ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଡାଟା ଫିଡ୍ ହଉଛି, ଡିଲିଟ ହଉଛି ନା, ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ସେ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ଚିରଦିନ ରହିବନି, ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଚିରଦିନ ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ତ ବଦଳିବ, ତାର ପରିଣତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ସେଇଟା ହଉ କି ନ ହଉ, ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକ କେହି ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତମେ ତ ଫଲ୍ସ ଭୋଟରେ ଜିତିଛ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକାଲ ହେଇଗଲେଣି। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବନି ଏବଂ ଆହୁରି କମ ଲୋକ ଆଣିକି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଲୋକ କହିବେ ଆମେ କାହିଁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଇଏ ହଉ, ଯୋଉ ସରକାର ସମୟରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି କହିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷର ହଉ, ଯିଏ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛି, ମାନେ ଯିଏ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପି ଉପରେ କି ବିଜେପିର କାଉଣ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ନ ଭାବିକି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଯାହା କରଣୀୟ ସେଇଟା କରିବା। ଦେଶର ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କାଲିର ସେ 22 ପୃଷ୍ଠାର ଦଲିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଲେ ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଥିରେ ବିଜେପି ଦଳର ବିଜେପି ଦଳ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ। ଏ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ରିଆକ୍ସନ କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଜେପି ସେମାନେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲ ଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଏପରିକି ବାଇଟ୍ ଦେଇକିରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲନି,
କମ୍ପ୍ଲେନ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଦଳ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନାହାନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ ତ ହଉଛି ମାସକ ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ଦେଲନି, ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ ଟା ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତ ଯଦି ମେସିନ ରିଡେବଲ ତାଲିକା ଦେଇଥାନ୍ତେ 6 ମାସ କାହିଁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ଦେଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ବିଜେପି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି ବହୁ ଜାଗାରେ। ବିଜେପି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କରିନି ତା ନୁହେଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଯୋଉଟା ମିଳିଲା, ଆକୁ ତ ସଂଗ୍ରହ ହେଲେ, ସଂଗ୍ରହ ତମେ ତ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ଦେଲନି, ଏମାନଙ୍କୁ ମାନୁଆଲି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ରାଇଟିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମାନେ ବାହାର କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ଥାଏ ନା ପ୍ରତି ବୁଥର ଯୋଉ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ନା, ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ସିନା ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି ପୋଲିଂ ଅଫିସର। କିଏ ଗଲେ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ, କିଏ ଆସିଲେନି ଛକି ପକେଇବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ତାର ଯୋଉ କପି ଆଣିଲେ, ସେଟା ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଡାଟା, ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହଁ କି ଆଉ କାହାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଜବାବ ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଫର୍ମ 17 କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଠିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମ 6 ରେ ଆବେଦନ କରିବା ବା 7 ରେ ଆବେଦନ କରିବାର ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ସେ ସ୍କୋପ ମାସକ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଏଠି ହଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଭୋଟର ହେବେ ବା ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ 6 ଏବଂ 7 ତାର ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ମାସକ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଏପଠୁ ଆସିଲାଣି ସନ୍ଦେହ, ଆଡଭାନୀ ଯେବେଠୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି 2009 ମସିହାରୁ, ସେବେଠୁ ଆଉ ମାନେ ବିଜେପିର ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଅଫିସିଆଲି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାହେଲା, ବହି ବି ପ୍ରକାଶନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ପବ୍ଲିକ ଇଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟର, ଏଇ ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, ସିଏ ସେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଇଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ 2019 ମସିହାରୁ ଅନ୍ତତଃ ହଉ, ନହେଲେ ପଛରୁ ବି ହଉ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ସବୁ ଡାଟା କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଭୋଟ ଚୋରିର ଯୋଉ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ମହା ଅଭିଯୋଗ, ଏ ଅଭିଯୋଗର କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନା ସେମିତି ନିରୁତ୍ତର ରହିକିରି ପୁଣି ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା ହିଁ ଚାଲିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସବୁ ଦିଗରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ରାଇଟିଷ୍ଟ, ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା କାମ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ନେଇପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଓଡିଶାରେ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ, ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯେତେ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହଉ ନା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଜିତିବା କଥା, କଂଗ୍ରେସ ଜିତି ଯାଇଛି, କି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଜିତିବା କଥା, ହାରିବା କଥା, କଂଗ୍ରେସ ହାରି ଯାଇଛି, ଏମିତି ବି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ଚିନ୍ତାଟା। ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉଠି ବି ହଉ ଏ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଶର ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ସଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷ କେମିତି ହବ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଚୋରିର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସମସ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି, କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, କେମିତି ଭୋଟରଙ୍କର ପରିଚୟରେ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଗୋଟିଏ ଠିକଣାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ଭୋଟର ସେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିଛି। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରି ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ର ସହ ଯେହେତୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ବଡ ମନ୍ଥନ କରାଯିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତର୍ଜମା କରି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର
रखिबे बोली आशा एवं पूरा देश भी अपेक्षा करिछि जे आमे आम जनप्रतिनिधि सठिक भाव में बाछि पारुछु कि नहीं, प्रक्रिया रे शुद्धता अछि कि नहीं ता जानिबा को मध्य पूरा देश अपेक्षा करिछि। स्वतंत्र आलोचना को इठी रखुछि। नमस्कार।